22,140 square meters or 2.2 hectares. It's a titled property. So titulado kini guys along National Highway, wide frontage, dako kayo buka, which is ideal for commercial establishment development. So nindot kini siya guys. Nindot ni gamon nga commercial, just like in the adjacent kay na may gasolinahan diha. Pwede ni siya. Lain sa di mo ang plano. The price is 700 pesos per square meter. 800 ni karon ni us-us o 700 na pod. Sunod ani us-us na pod ni. Nya title ni siya guys. Then kuan patay na. So wala man problema ron kay naman tay inheritance estate tax amnesty. So okay ra sad kayo. Doon ay portion nga murag overlooking to the sea na siya guys. Kini nga side dapita. Mura siya nagbalintunga bitaw kanang balintunga binul-anon nga istorya. Kanang katunga silbi the other ang katunga elevated, the other half is kuan kanang murag swamp o porma ba kanang nasa ubos ang yuta. Lulan. Mana siya lulan. Na to, dalili na to lulan. So mo ang elevated side niya which is overlooking to the sea and other islands of Bohol. Anas manay nag-helmet. So mo na siya guys, malantaw na to ang gitawag na kog lulan. Pero along highway ni guys this is ideal for commercial which is kuan rapod. Talagsaon rapod ni siya gyud kay usually man gud diha tag 2,000 naman ang uban 1,500 ana ba. Wala no magpareha. Pero kini siya kay murag considering nga naay lulan, naay ubos nga yuta. Adjust siguro ang si seller. And although the seller is not around no kay tuwa sa Mindanao. So ibuta talag Davao kay naamang gyud didto. Then mga parintes daghan sa nagmarket diri guys. So meaning na po'y daghang nagbaligya ato lang ibalik ang video kay murag nahutdan ako og kuan sa akong dialogue. Basta mao ni siya guys no. The size is 22,140 square meters. Kini siya. Along highway, National Highway, Kalibon, Hitapi, Bohol. Okay. Then 700 pesos per square meter, negotiable. Painalo lang na to ni. Sayon raman ni. If you really like the property. So, negotiate lang ko ta. Okay. For inquiries, just contact me. And please subscribe our YouTube channel. Then we will process transfer of title. Then we will sell subdivision and condominium. Anywhere in the Philippines pwede ra gyud ta guys basta developer or kuan. Pero mga yuta data dila sa ko ngita sa ko license to sell pero depende. Basta mao lang to guys. We have more properties for sale at our website www.propertyph.net. Okay? Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.